को जय जगन्नाथ। जो माने पीएम आवास रे आपणकर घर लिस्ट पळै आसीची सेमानक पई वीडियोटी रे रहिची आपण एबे थारो केउ कागज पत्र केउ डॉक्यूमेंट गुडी को रेडी करि रखिथिबे ताहा मु आपनको गोटी गोटी करे वीडियो रे कहबा को जाउची। तेणु आपण माने वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जानि परिबे एही डॉक्यूमेंट गुडी जदी आपण एबे थारो रेडी करि रखिथिबे ताहाले आपनको आ घर करिबारे असुविधा हेबो नै। देखंतु बंधु माने एबे प्रति पंचायत रे पीएम आवास योजना रो लिस्ट सब प्रकाश पाइछि। आपण मानकर लिस्ट रे ना अछि कि नै निहाती कमेंट करंतु आ आपण माने केउ जिल्ला रो देखुचंती वीडियो को निहाती जणैबे। चलंतु आरंभ करबा आदिर वीडियो। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन रे नूतन घर पाइबाकू योग्य परिवार मानकर गोटे ड्राफ्ट प्राथमिक तालिका प्रकाश करा जाई अछि। सबु पंचायत रे एही तालिकाटी लागिछि। आपण माने देखि सारिलेन कि नाही निहाती जणैबे। देखंतु एही तालिका रे नाम थिबा परिवार मानकर योग्यता को जांच करा जिवो तापरे पुनी गुटे कोन ना आपनकर लिस्ट प्रकाश करा जिवो। सेही लिस्ट अनुसार आपण पीएमएवाई ग्रामीण अधीन रे गुटे घर पाइबे। जो मानकर घर नाही जो मानकर कच्चा घर रहउछंती सेमानक पई सरकार पीएम आवास योजना करिसंती सेमानक घर एबे देबे। प्रति पंचायत को बहुत सारा लिस्ट सब पळै आसिलानी आपनकर ना निहाती रहिथिबो। जदि आपण पीएम आवास योजना ग्रामीण अधीन रे सर्वे करिथिबे निहाती आपनकर ना रहिथिबो। जदि आपण सर्वे करि नथिबे ताले आपण ना खोजिले भी पाइबे नाही। चलंतु देखिबा कोन कोन रहिछि। देखंतु निज नाम ड्राफ्ट तालिका रे अछि कि नै आपण ग्राम पंचायत को जिबे ब्लॉक कार्यालय रे सबु जगह रे रहिछि। आपण माने निज ना को ड्राफ्ट तालिका रे देखि पारिबे। जदि तालिका रे कोनोसी भूल रही थाए जदि आपण योग्य किंतु आपनकर ना तालिका रे नाही ताहले समय जुलाई 15 तारिख पर्यंत दिया जाइछि। आपण चाहिले ग्राम पंचायत को जिबे ग्राम पंचायत रे गोटे अभियोग बॉक्स रहिछि। से अभियोग बॉक्स रे आपनकर पाइबा पई योग्य किंतु आपनकर नाम नाही निहाती आपण अभियोग करि पारिबे। 15 तारिख पर्यंत जुलाई 15 पर्यंत तार डेट रहिछि। तापरे देखंतु बंधु माने आपण को केउ डॉक्यूमेंट निहाती एबे थारो रेडी करि रखिबा को पड़िबो। देखंतु बंधु माने यदि आपनकर डॉक्यूमेंट ठीक नथिबो ताहले आपण घर पाई परिबे नाही। यदि आपनकर डॉक्यूमेंट एबे थारो आपण सजाडी थिबे आपण रखि थिबे ताहले आपण पीएम आवास योजना ग्रामीण अधीन रे घर दिए सरकार तरफ रो पाइबे। देखंतु बंधु माने कोन कोन डॉक्यूमेंट निहाती दरकार। देखंतु बंधु माने आपनको पाखरे निहाती आधार कार्ड थिबा आवश्यक। यदि आधार कार्ड नै निहाती एबे थारो जदि किछि अपडेट करबा को चाहछंती मोबाइल नंबर हेउ किंबा आपनकर आधार सीडिंग हो सब किछि आधार कार्ड निहाती थिबा दरकार। आधार कार्ड आपण रखि दंतु। तापर देखंतु बंधु माने आपनकर वोटर कार्ड भी निहाती रहिथिबो। तापर आपनकर रेशन कार्ड रहिथिबो जेतु आपण रेशन कार्ड जरिया रे चाउल पाउछंती। तापर देखंतु मुख्य जिनिस होछि आपनकर बैंक पासबुक सहित आधार लिंक होइतबा दरकार। जे मानकर आधार लिंक ए पर्यंत होई नै बैंक पासबुक रे निहाती आपण आधार लिंक करि नियंतु। तन सहित देखंतु बैंक पासबुक रे आपनकर आधार सेडिंग होइतबा दरकार। आधार सेडिंग होइथिले जेई आपण सरकार के थारो आवास योजना जे टंका पाइबे एई टंका आपनकर बैंक अकाउंट को आसीबो। तेणु आधार सेडिंग होची मुख्य गोटे पॉइंट। तापर देखंतु बंधु माने आपनकर मोबाइल नंबर निहाती रहितबा दरकार। आपन पाखरे गोटे मोबाइल रहितबा दरकार। तापर आउ देखंतु बंधु माने गोटे मुख्य जिनिस होला जॉब कार्ड। आपण जॉब कार्ड करिसंती के नाही। जदि जॉब कार्ड आपण करिसंती जॉब कार्ड रे हाजिरा पड़िछि ताहले आपण गोटे दिन भी हाजिरा पड़ू निहाती जॉब कार्ड रे हाजिरा पड़िथिबा दरकार। तेणु आपण यदि हाजिरा पड़ी नाही आपण हाजिरा तथा शीघ्र पकई नियंतु। जॉब कार्ड निहाती रहिथिबा दरकार। जॉब कार्ड नंबर निहाती लागिबो। आउ देखंतु बंधु माने आपनकर जो जगह रे घर करिबे सेही जगह रे कोन गोटे पट्टा थिबा दरकार। आपण जमी पट्टा निहाती रहिथिबा दरकार। गोटे रेकर्ड जगह घर दिह 4 डिसमिल रो रहिथिबा आवश्यक नहले आपण घर पाई परिबे नाही। आउ देखंतु आपनकर गोटे पासपोर्ट साइज रो फोटो निहाती रहिथिबा दरकार। समस्त पाखरे थिबो। आउ जॉब कार्ड कहली जमी समय दे आपनकर
କିଛି 4 ଡେସିମିଲ ଜାଗା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗି ପାରନ୍ତି ନ ମାଗି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆୟକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗି ପାରନ୍ତି ନ ମାଗି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜବ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟା ଜଡା, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହ ପଟା 4 ଡେସିମିଲର ଏସବୁ ଯଦି ରେଡି କରି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ତାହେଲେ କଟିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘର ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜବ କାର୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାର ରେକର୍ଡ 4 ଡେସିମିଲର ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କଟିବ ନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦଲିଲ ମଗା ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରୁ କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଅଛି, 5 ଏକର ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ପିଏମ ଆବାସ ପାଇବାର ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଘର ପାଇବେ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇବ। ସେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଅଫିସର ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଚେକିଂ କରିବେ। ଚେକିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହବ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୂଡାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହବ। ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘର ସବୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଖୁସିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ ବି କରୁଛନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡି କରି ଏବେଠାରୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଦେବି, ଯଦି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଜବ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିହାତି ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଧାର ସିଡିଂ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଧାର ସିଡିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆଧାର ସିଡିଂ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାକଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରି ସେମାନେ କମ ଦରମା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ସରକାର ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଦରମା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଯାହା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ନିହାତି ସାଇତି କରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।